Good morning guys. Ito na naman tayo ngayon sa ano natin, spot natin. Fishing. Oh, yun oh. Ang huli namin guys. Yan. Sa timba na. Sama yung crab. Yan guys. Yan yung king crab oh. King crabber. Hi guys, Hello pre. stay tuned. How are you? I'm fine, good. Alhamdulillah. Yung ano naman. Ano yung diskarte mo pre? Ito yung tinatawag na tapon-tapon. Yan oh. Ano lang yan guys. Yan sa gilid yung ano, maraming ano dyan. Yung lapad yung area na to. So, dito lang kami sa gilid lang kami nag-grabbing. Yan guys. Okay. Huli namin oh. Ang laki mga crab. Hey guys, update tayo mamaya. Gano muna kami. Fishing muna kami yan. Laking sibrim. Okay guys, thank you very much. Pa-follow naman sa ano, Facebook page ko. Joel Dial. At saka sa YouTube channel ko, Jad Mix TV at Joel Dial. Thank you guys. God bless. Ingat kayo lahat.